अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। 20 अक्टूबर के बाद उल्टी गिनती शुरू हो चुकी और इमरान खान साहब किसी भी दिन, किसी भी लम्हे लॉन्ग मार्च जो कि इस्लामाबाद के नाम से, आज़ादी मार्च के नाम से, जहाद मार्च के नाम से मंसूब किया जा रहा है, वो किसी भी लम्हे उसका बाकायदा ऐलान कर सकते हैं। और हुकूमत और अपोजिशन, वफाकी हुकूमत और अपोजिशन, तहरीक इंसाफ के दरमियान किसी भी जगह डायलॉग्स का सिलसिला ना तो अभी तक शुरू हो सका और ना ही नजर आ रहा है। उसका मतलब ये कि इमरान खान साहब अभी तक दिए गए वक्त में मुतमिन नजर नहीं आ रहे और जो लोग डायलॉग्स का सबब बन रहे हैं और जो लोग इसमें अपनी काविशें कर रहे हैं वो भी अभी तक कामयाब नहीं हो सके। और ये इमरान खान साहब खुद तस्लीम कर चुके कि ये डायलॉग्स पसे पर्दा हैं, अभी तक इन्हें डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। आज इमरान खान ने सरगोदा में एक यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए इंतहाई अहम बातें की और उन बातों में उन्होंने एक दफा फिर इसे जहाद करार देते हुए तलबा को हमेशा तैयार रहने का इंदिया देते हुए ये कहा कि आपने तैयार रहना है, मैं बहुत जल्द अन करीब इन्हीं 10 दिनों में आपको एहतजाज की कॉल दूंगा और आपने एहतजाज में शरीक होना है। सरगोदा में मौजूद तमाम तर पार्टी ओहदेदारान से भी हलफ लिए गए और यूं ही हलफ लिए गए जैसे कराची में और पंजाब में हलफ लिए जाते रहे हैं। अब मामला यहां तक पहुंच चुका कि अब ना तो वो किसी की सुनने के लिए तैयार हैं और ना ही हुकूमत किसी डायलॉग की सतह पे आने के लिए तैयार है, बल्कि इसके बरअक्स इस्लामाबाद को एक सब जेल बनाने की तैयारी कर दी गई है। और ये तैयारियां माजी में भी जारी थी, लेकिन अब इसमें शिद्दत इसलिए आ गई कि कल रात यानी कि जो दिन गुजरा बुध की रात को तहरीक इंसाफ के काफलों को रोकने के लिए मजीद कंटेनर्स मंगवा लिए गए और मजीद आंसू गैस के शेल भी मंगवा लिए गए, वाटर कैनन्स भी मंगवा लिए गए, ताकि तहरीक इंसाफ के यहां पे आने वाले काफले को किसी भी सूरत रोका जा सके, उनसे इस्लामाबाद में एंट्री ना करवाई जा सके। अब इस मामले में तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मामला सामने आ रहे हैं उसमें भी तनाव नजर आ रहा है, हुकूमत की तरफ से भी तनाव नजर आ रहा है, जबकि हुकूमत ये दरखास्त लेकर के तहरीक इंसाफ को इस अमल से रोका जाए सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरखास्त दायर की कि इस्लामाबाद में इनको रोका जाए। मुल्क में इससे कहीं पे भी मामलात खराब हो सकते हैं, जिस पे अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वो लोग आ गए हैं, क्या मामलात वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसा देखेंगे तो हम इस पे एक्शन लेंगे। ये मामलात कबल अज वक्त हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, जिससे तहरीक इंसाफ के मामलात को फोकियत मिली और तहरीक इंसाफ खुद भी नैब कवानीन के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कई जगहों पे दरखास्त दे चुकी है। और जब इस्तफसार किया तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि अगर आप छुट्टी वाले दिन भी हमसे उम्मीद रखेंगे या हमें समझ आएगी या हमें ऐसा लगेगा कि हमारा मदाखलत करना जरूरी है, नागुज़ीर है, तो हम छुट्टी वाले दिन भी आएंगे और छुट्टी वाले दिन भी अपना काम करेंगे। जिस पे तहरीक इंसाफ के खिलाफ दी गई दरखास्त को दाखिल दफ्तर यानी कि खारिज कर दिया गया। अब मामलात ये हैं कि इमरान खान साहब चंद ही दिन बाकी बचे हैं, 10 दिन बचे हैं अक्टूबर गुजरने में। आज 20 अक्टूबर गुजरे चली और
اب پیچھے گنتی کے 10 دن ہیں 21 سے 31 اکتوبر تک. اس میں کسی بھی وقت اگر عمران خان صاحب کال دے دیتے ہیں تو مجھے جو اس حوالے سے معاملات پتہ چلے ہیں اور جو میرے سورسز یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی بھی سٹیپ آل آف دی سڈن نہیں لیں گے، جبکہ فواد چودھری صاحب بھی اسی بات کے حامی ہیں کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم یعنی تحریک انصاف لانگ مارچ کو لے کے اسلام آباد کی طرف رخ کرے گی تو پھر وہ بند کمرے میں بند گلی میں داخل ہو جائیں گے، جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا انٹل یہ کہ مطلب یہاں تک کہ وہاں پہ ان کے مذاکرات کامیاب طریقے سے مکمل نہ ہو جائیں. تو عمران خان صاحب بھی اسی ہی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں کہیں ذمہ دار ذرائع سے، ذمہ دار لوگوں سے یہ یقین دہانی کروا دی جائے کہ اس وقت تک الیکشن ہو جائیں گے، آپ اتنا انتظار کر لیں. لیکن وفاقی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کے تمام تر عہدیداران پہ مشتمل ہے، اس وقت نیگوسیشن کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی، جو کہ کسی بھی جمہوری معاشرے کے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے کیونکہ اگر عمران خان صاحب بند کمرے میں یا بند گلی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک مثال آپ نے سنی ہوگی برنز اے بوٹ، کیا کشتیاں جلا کے آئیں گے وہ، اور ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگی. وفاق کو میدان جنگ بننے میں اگر ابھی بھی کوئی سٹیپس نہ لیے گئے تو پھر وہ جو ایک مثال ہے کہ بہت دیر ہو گئی، تو شاید پھر یہ جملہ کہنا پڑ جائے کہ بہت دیر ہو گئی، اب اس سے پہلے ہمیں کچھ سٹیپ لینے پڑتے تھے جو کہ ہم نے نہیں لیے. تو اس حوالے سے معاملات جو ہیں وہ سنجیدگی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب جو کہ یہ اس بات کو ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ اکتوبر میں ہی لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، تو شاید اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یو ٹرن لیں گے. آلدو وہ ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ اس پہ بھی بیک سٹیپ کر لیں، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا. اور مجھے یہ میری دلی خواہش بھی ہے، اور میں وفاقی حکومت سے بھی یہ میری التجا ہے کہ وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ پی ٹی آئی یعنی تحریک انصاف اور عمران خان کو لے کر آئیں اور اسلام آباد کی طرف ان کا مارچ رکوائیں، تاکہ ملک مزید بدحالی کی طرف جانے کے بجائے اچھے معاملات کی طرف جائے. اس ویلاگ سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.